CH. Donc baada rajar mastabu hizo ritia nziani mibadiliko mingi ya ubunguza harama ikao kazijaka muhimu ya ubunguza posto za kaya za ki fantasiste. En tout cas, juju amba ukaya warawa suilibo hari mwa 2019 zanongoza ndisuendaze lekelea mada hele mzungu amba on a commencé à voir le bout du tunnel. Charges kazinji kauzika bizo zikawa sisamba vile lidao risana risasanya mbabi risanya lijo melore mbabi le ankiba hele dao ni mafura mjoka na yapula nga urahisi shari sana rikingie ribadili mbabi umwendo wa huando hazi nile dao li basauhe waka nongozi kauzika maki haruma le dao hata umfanyo hazo huando hazi ukamziro hidrokarbura rendeha harumoma haunu ka lele shirika la mwando la daula ikawa li contribue haku haruma e budget ya daula mfano wakati loi de finance ne budget ya 2020 akafanywa hidrokarbure hakaulindwa na 9 milliards 700 millions kaljamba ukayao baada umahaukamilishia awori shindiri libi 9 milliards 700 millions yo bad rudi rangeza zaidi ya presque 400 millions au juma yabo donc awori kanga si abaharuma 10 milliards 100 millions dizora rashida la contribuer haruma budget ya he daula haruma shisi wa shanzuani ngwajifereshe yao hema endeleo usuni yafanyishi haruma kampuni ya taifa ya mafura zihazi ngazifanishi hao he kawaida habu wando hazi waste hiyo zinamna za ufanya hazi sibahi waliwao wakati wa lazima sitanabahi amba lidago lipua ngao hama mkabala wa mswarafa mana waye Monsieur Maramgomri siasa yahe dohorekebesha na ubasawa lidago na kula we mtu pragmatiki kula vahanu kwamba vakokuloshe aeseye abuzuza ne aangalia alhamdulillah irsona ya mavuna mana karako renouveler stoku kabla karangia mwa penurie bavasa ni stoki renouveler hala karostante tena penurie yo shukuru na himida na yo alama ya msarafa mwemwa dago lisiba sauha mana likahambwani harma msarafa vasa alhamdulillah vaurahafu hama msarafa wailedaho nyangum kabala amali atai commande ne ti remarque amba isenda ya hengeza isrenga en considération ce paramètre de consommation ya he wanadamu volomba wasengedzea wakati surenga mafuramzuani rija ngazija surenga ngazija rebe hamzuani surenga nzuani rebe hamwali shaunroda nukabala kati rifanyawezi ya izi rotation hizo wanrutu mukema faraka yatsi na balangayo anura hana deponzwani idepuyanzwani yode bihao mali idepuyanzwani sujorenga mafaranzwani rijanayo moroni sujorenga moroni ribe hanzwani parce que banu nzwani yode po mali depuya angazija halidu shiderenga mafura menji rere haiho abasema mafura menji ngabakio moroni shawakati amnezo parce que na faraka tinzwani yoka hulwa yohumo hulwa ekema farahumo hulwa ni wakati meli jao si hanza revide piezi sima yeljo kemelinge jao kanujo hulameli jeriba huwe mafura na bonga sema faralonzo wani sinaba karunda banuri yatie zimalizi njia au harma li shirika la hydrocarbure kazitu njia harma masanduku ya daula bahi ngazi haramilo au hauliki za li shirika namna ya ukaya imahaijao lishinde lenjeze zisima ili wawane numhulonadi wa hemafura hainu ngarazingiza wale daho pia ritie hunu ili rujue wa maha 2020 renjeze zisima mzili ili rikingie la importation za hatu ribunguze mbabi wakana kale par exemple ahamu maha unifanya cargaison fukari shawe carte estima zilizo mwabenza ngalo mungu rifanya ma cargaison tano au sita ili ribunguze mbabi ye frequency
zahe zemeli hohuja na mngwa ivenza na ufikiri timize estiti ya hoani ilo mwali. Zinji za tukaya ziliyo harumwa shirika la hidrokarbur harumwa shesiwa shamwali miongoni mweze tabu ziliyo na ukosefu wa depo ijo ruhusu shesiwa shikani mahala ya uhansi mafura ili shisijokosa mafura itoma yangiyo holiho iyo nzima miongoni mweze faliki za homo haziwi zili na 21 zilo ni mudiri wa hele shirika lino. Idepo uyo situation yayo rangu yaka taleo kaisi na kapasite iliyo njema ya ushinda ivelehe mafura ya wandu watsahau mwali zi ya ukama peshera ngwandao na gazwali na esansi walozi ngwandao na esansi walimaji wapisizi ngwandao na gashi yani zibezwe zengezeha ikapasite kaisi tosha kapasite ya idepo ya mwali nge a 600,000 metri cube ya zi litri zingi yao harumai depo wapo ngwa gazwali esansi gashi hamwikaundo loni yondo sanari fanyeye depo ya heshesi wa shamwali ikawo ngiyo mjini Howani iyo hamu ya hatu changiyo hamu tena ya wanansi wa heshesi wa mwali au kange watabi hao yonge jutsu ngeza iziye zila tabu za ukayae mnameli kajawa yenda nzuani yenda ringa ya vehamwali au ya janga zijarenga ya vehamwali nonku ngetongezao heni wakati ngabako ukosefu wa heze producer hatu yohumwali na depo hiyo ikawa ngiyo na rumwa 4500 tonnes donc izo ritili narambe milioni 4 wanusu ijo shinda ibalie shesi wa shamwali haruma zaidi ya mezi 6 awesa hiyo kwa jajoka haruma tabo ukawa emelie jabanu amande helili yaba hange jo unomoroni iva huwa yende mtsamundu iva huwa yenza chawe sayo kari lekezaye depo ya Howani abonge juru ajuka na porondaru kange jonda na hotsena ende yaba huwe tiyaru mai zismaza mwali na abonga joka we sayo mwali ngujoka tranquille aru mezi 6 haba president de la République Bwana Azali Assoumani a fait un conseil spécial. Il y a les hydrocarbures avec l'appui DG. Ngia harma mahadisi na serikali waneta wafiki basa inoi lazimu idepo ancien isike wafanywe depombia a Howani. Donc depombia a Howani ngena capacité ijoshinda ibinge wandu mana ngeina harma 1000 metri cubu ino ya petrol nge harma 1000 metri cubu ya essence nge harma 2000 metri cubu ya gasoil nge harma 500 metri cubu ya jet A1 donc na hikayo ikomo toshinda ritembu mwa mweli c'est pas simplement mweli bewa mangazi jao tunjarenge bano anzwani etc. Sinde mafurabahi ama Comores Hydrocarbures watianziani wajau barnamaji ya kuuza gaz habe ya urahisi ili usahilisha imaranya abanga ranzori buwe na lejuzo la he gaz naturel gaz ya mpishio ikao tsiale banu ngarambe ukanga johwiti ya nziani na ikayo rimlo ngajo sari huze haurahisi donc avotse na ola raia ngujoka uhunda energia saya ya upishia hauya ufanongo zindoji shaya iunde tena urahisi na uhifadhi tena ulanga katika omba Mwenyezi Mungu kama no haunu risari yandisa uhuza egazi uitoa sha wavenza covid jai balilia zenzia wandu wajeni wakayabo kabje wenzao zeno pia zi bloquer donc ubanu lewe inuri hadisi ubanu wala wandu wasawarije ngarombo Mungu kana omwezi wa janvier unutihise na siri andise huitoa randisi utoa egazi maana deja kasina gazi ilo yabo ngarjo andisa aruma ilo yabo retoa na siri de commande ya saya hautaha wanadamu wasahilishihe kwa ziembabi legashi haku nezenkuni Lishirika la Comores Hydrocarbures ngalirumia we teknolojia nyumeni ili usahilisha na uhifadhi wa ondohazi na nezemali za heledaho. Bon, GGG électronique nous inonge permettait wabasa bon
vanulio vanu ngamono quantité carburé comme des halilio armaze tanki pia nge permettre au directeur ibahi na chef de dépôt une application à téléphone ngwa dunga o à temps réel bon nge permettre au tsena ha itoze hatualiza kaya parce que hale on roka hozi simani webima manuellement basa ino ze danger zo kamwa kehula mroje yawe bon basa kaziti sibai tsena on roka na mbuda na metera waka webima manuellement basa alhamdulillah à partir de là basa ino tout est informatisé on dungo jwa wa joje harmaze logiciel wiyo on va installer wa mandambo au sonde na jauge électronique na logiciel qui permettait on rongo una quantité de carburant pia et géolocalisation na ndio mwana banu bon yo permettre magari tsano banu hydrocarbures et installer wa GPS qui permettait au haina mouvement hele gari ngari wona banu haina mahali ka odo le gari liyo gari lionao kala nzali devie mahala rojino tsotsi ndiho onongo jo wali couper banu directement basa ino alhamdulillah à partir de la technologie meno basa ino onongo makini parce que gari menga mahala par exemple onongo jo kali menga mahala kaza nglo mahala kaza et ka li gona problème mahala kaza tsena onongo jo kali gari nglo mahala kaza nglo problème kaza iga sena vidéo surveillance c'est réinstaller caméra harmaze bakipia harmaze dépôt pia za hydrocarbures mzwani mwali aéroport na hunu ngotsona banu na mwedepo ya mwali en direct ngamonezi virao kando zvirao mwali uandwazi wa kampuni ya taifa ya Komor ngo hakikisha uzengayo le shirika la pua rangu ya rais wa daula yanika Umar Mgomri zivamana za hili shirika la hydrocarbures makatianu siwandohazi ndani ngasina furaha ngarjibi wao numondo ulio madhamano labaha wanahili mru yetsuru meki ya sea yashinda jana zakajana tsidizilo leo zikaza taji mana kana besoin zinji na ndongo zinji abahaye ngarizona au zinjanziani sifunga zile hali halatimu khaswa de télécharger franchement il facilite ndongo zinji hakusof il facilite ndongo zinji sof problème zinji zakaya perte zakaya za mafura na zopia avasa yekweli venu ha à partir de l'école ibenu parce que avasa ino uziro wadoka ya pando wahe mruhedi bagam someka mfano kwa jiri problem huno kasina za serveurs za za enregistrement na rejeyu hamwa za serveurs reje zarangalie ze problem kazo da zazir ranzwani ra aéroport ra mwali karshindori jua hena zanogo kaulo zibirao ra pando wahe téléchargage na géolocalisation na vidéosurveillance ani tout est facilité abaka wata tabifuta zila banvi za station gazibi hanyawe mafura ili usaha faida nkuu mjumuiya wabidi wakati kao kampuni ya taifa ya mafura kitu sasa jitihadi ili wa Komori warumie mafura mema appareil de distillation pour tester et si par exemple le produit contient de contaminants ou mélange Komor hydrocarbures umuhimu hao ndo mulizani mafura mema ya tundwao kabla utula juzoni ili yatijoka ajali mwezombo za hema client ya hao ya magari. Et produit aéron hydrocarbures avant de charger le camion si vous faites test. Vous faites test vous assurer malaya kaya et produit en bonne qualité. Katina ata autre souci il y a pollution ou mélange autre produit. Qu'il s'agit du gasoil ou de l'essence. Avez pas de souci sur ça. Chaque jour sifanyaze le shirika la Komor hydrocarbures ihamu ya halo msipuze na mafura mema vanu Komor ili ensi ijobasa uhaharmo mvawahe énergie. Komor hydrocarbures, notre priorité, votre énergie.